बिटिसिआव राजखान्थि हान्जानि बिसायख'थि फोसावनाय हाबाफारि बिसायख'थिया माला खुंजागोन बिनि खालार फोसावनाय जायाखैब्लाबो बिटिसिआव बिसायख'थि फोसावनाय गिदिं हाबाफारिया जागासिनो। তেওঁলোকে কিমান টকা লুণ্ঠন কৰিছে 515 কোটি টকা তেওঁলোকে আমাৰ সমাজত ঠগাই 500 সেই 3 বছৰৰ ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে 515 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছে। জমিও পায় दिनै बुधबाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव ब्लक इउपिपिएल आइजो गांखंनि बिसायख'थि फोसावगिदिं मेल गालासुबा गामियाव खुङो। हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारिया गाहाय आलासि बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। बिथाङा बिपिएफनि 17 बोसोर बिटिसिआव सासन समाव जाख्ल'नायनि सायाव रोखायै फोरमायहोयो लोगोसे इउपिपिएलनि मावनो लानाय थांखिनि सायाव गुवारै बेखेवना होयो। लानाय समावबा जोंनिफ्राय आइडि नाङा ओमफ्राय जोंनो होनोबा आइडि नांगौ। एबा जोंहा इउपिपिएलआ सरकाराव फैयोबा खुनु आइडि साइडिनि खोथा गैया, बयबो मोनजोबनांगौ, बयबो रायजो राजानो मोननांगौ, बयबो गरिब दुखियानो मोननांगौ। बे सरकारनि आसनि सरकार होनायसो बियो, बेखौ रावबो होबथानो हाया सेलेक्ट जानाय लोगो लोगो। दा थगायदो नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै बुंफैगोन सोरबा बिपिएफ दंबा रागा जोंबाय नामासै। थारमाने आं सैथोखौ बुङाखै होनबा जोङो हिनजाव माहारिया मोननाय माने एकदमबारे जेबो मोनखायाखै। 17 बोसोराव बिएससि आरो बिटिसि जानायाव जों हिनजाव माहारिनि थाखाय मोनसेबो खथा होआखै, जोंनो मोनसेबो रिजार्भेसन गैया। दिनै जुदि जोंनि हिनजाव माहारिखौ बे बिपिएफ हान्जाया नायनो गोसो मोनबा मेला नायनो हायोमोन। बिपिएफआव जोंहा सानै आइजो एम.एल.ए सासे मन्त्रि सासे दङमोन, आब' प्रमिलारानी मन्त्रि आरो आब' कमलि एम.एल.ए। आब' एम.एल.ए आ 20 बोसोर जाबाय। सोर मा मोनखो आब' कमलिनिफ्राय आइजोफ्रा 20 बोसोर जाबाय। दिनै आब' प्रमिलारानीया मन्त्रि जालाय एम.एल.ए जालाय 30 बोसोर जाबाय। मिरु इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि सोद्रोमा हेलेना सैगिरे बिथाङाबो बाहागो लायो आरो खौरांगिरि सिगाङाव इउपिपिएल आइजो गांखंआ मा मावगोन बिनि सायाव फोरमायो। 515 কোটি रां बिथांमोना जोंनिफ्राय जाग्लगोन। আৰু তাৰ পিছত আছে স্কুল বেগ, যিসকল কোনো ল'ৰা ছোৱালী আছে মানে স্কুললৈ যোৱাৰ কাৰণে যি স্কুল বেগ দিয়া হয় এই স্কুল বেগৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কিমান টকা লুণ্ঠন কৰিছে 1.52 কোটি টকা। দৰিদ্ৰসকল আছে তেওঁলোকে যে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যি চাউল দালি চেনি পোৱাৰ লগতে যিখিনি সুবিধা পাব লাগিছিল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কিমান টকা লুণ্ঠন কৰিলে 75.31 কোটি টকা। এতিয়া गावनानै 1500 रुपयासो होनदों दा ने रोंनानै नारामालाय खालामथांदोंसो ने बिल्डिं लुनो थाखाय लोगो मावलायबाय 1000 थाखा आंना बिल्डिं बानायगोन नङा नङा। नै बेखायनो 1500 खौथि बुङालासिनो 1500 रुपया होननानै बुंदों आरो। दा बेखायनो जोंहा बै खखायाव जाहाथे हाबलाङा बेखौसो नायनांगोन नङा होमबा। जों बै खखायाव सोनो गोसो दं नोंसोर गैया, ओंखायनो ट्रेक्टराव होनांगोन मिथिबायना। बे जोंनि आसनि आइजोफोरनि जे आसनि दं बे लोगोसे 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तिनि इउपिपिएल बिजाथि दावबायसा बर' बिथाङा मेलाव बाहागो लाना बिबुंथि लाखियो। যার কারণে সাব ডিভিজন আজিলৈকে পূৰ্ণাংগ ৰূপত মানে হয় নুঠিল। ইয়াত হ'ব লাগিছিল পুলিচ থানাও নাই। এসডিপিও সাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচাৰ কেও বহি থাকিল টংলা, বহিব লাগিছিল ভেৰগাঁৱত। কিন্তু ঠিক তেনেকুৱা বহুতখিনি বিভাগ আমাৰ সাব ডিভিজনত নাহা কাৰণে আমাৰ সাব ডিভিজনৰ মানুহখিনি বহুতখিনি সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। আৰু আমি ইউপিপিএল এটা কথাক লৈ পেলাই ৰাইজক কৈ পেলাই আমি নিৰ্বাচনত নামিছো
পরিবর্তন হয়তো বাইরে কইছে আপনার আগ্রামার ঠাইত আমার ইউপিপিএল দলের কোনোবা চিফ হব কোনবা এম.এল.এ মানে ইএমৰ ঠাইত আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ এম.এল.এ ইএম হ'ব সেইটো আমি পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা নাই সেইটো মাত্ৰ পৰিৱৰ্তন নহয় কথাটো কোৱা হৈছে চৰকাৰ চলোৱাৰ কোনটো নীতি সকলো ঘৰ চলোৱাই হওক সংগঠন চলোৱাই হওক এটা এটা নীতি থাকে এই নীতিবিলাক পৰিৱৰ্তন নহলে ঘৰৰ মানে উন্নতি নহয় সমাজৰ উন্নতি নহয় আমি বিগত 17 বছৰত আগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত বিটিসি খন যেটি সরকার চলিছিলে সেই বিটিসি সরকারত এটাও আমি নীতি দেখা নাপালো যি ইচ্ছা নিজৰ ইচ্ছা মতে কৰাটো আমি দেখা পালো যাৰ কাৰণে তেওঁৰ মুখত সদায় এটা কথা উল্লেখ হৈ আছিল সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন সম বিকাশ এই তিনিটা শব্দটো তেওঁলোকৰ পৰা আমি মুখত শুনি আছিলো কিন্তু এই সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন সম বিকাশটো আমাৰ বিটিডিত হল জানো বিভিন্ন কিছুমান মানুহে 5% মানুহ 5% মানুহে ধনী হল কিন্তু 95% মানুহ 95% মানুহ দুখীয়া হয়ে থাকিল আজিলৈকে 17 বছৰত এই আমাৰ বিটিসি অঞ্চলৰ নিবনুৱাৰ সমস্যা সমাধান নহল যিখিনি পুৰুষ নতুনকৈ কৰাপচনৰ কথা উল্লেখ হৈ আছে ওলাই আছে আজি মাত্ৰ আমি দেখিলো প্ৰমিলা ৰাণী বাইদেউৰ অধীনত যিটো কেলেংকাৰীৰ কথা এইটো কি বুলি কয় 5,78 লাখ মানে কেলেংকাৰী বিটিসিৰ হেৰিত সারি কিনার নামত যি অঙ্গনবাদী ওয়ার্কার কর্মী বিলাকৰ সারি দিব লাগা আছিল তাতো কেলেংকাৰী কারবা জব কাৰ্ডৰ টকাটো কোনিবা ওলাই খাইছে কারবা জব কাৰ্ডৰ টকাটো কোনিবা মানে চলাই আছে ঠিক তেনেকুৱা বিভিন্ন সমস্যা মানুহৰ ৰেশন কাৰ্ড বিলাক নহল ঠিক তেনেকুৱা বহুতখিনি সমস্যা সমাধান নহল खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्डनिफ्राय बयखौबो बरायबाय दिनैनि समावहाय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय बावहरनो नागिरदों बे खावलायनाया जाहैबाय निउज 24 बड'लेण्डआ सानफ्रोमबो सैथो रादाब फोसावनायनि मोनसे निउज पर्टेल आरो सानफ्रोमबो सैथो थार आरो फोरमान गोनां रादाबसो फोसावगोन निउज 24 बड'लेण्डआ नोंथांमोननि थाखाय बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना निउज 24 बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम बेनि उनाव नोंथांमोना बेल बटनाव थुना हो जाहाथे आं होनाय भिडिअआ नोंथांमोना सिगांग्रो नुग्रोयो बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालाम निउज 24 बड'लेण्ड